माटीगाड़ा थाना की सादे पोशाक की पुलिस ने सोते हुए लोगों को बेहोश करके घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के नाम एमडी गुलजार, मोहम्मद आयशत और मोहम्मद सोहेल है। बीते कल पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 6 ग्राम सोना और 47 ग्राम चांदी के आभूषण सहित चोरी के सामान बरामद किए हैं। गौरतलब है कि माटीगाड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत लैलिन कॉलोनी इलाके में गत जुलाई और अगस्त महीने में 2 घरों में चोरी की घटना घटी थी। बदमाशों ने घर के लोगों को बेहोश कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये मामला गत 17 अगस्त को प्रकाश में आया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भय का माहौल था। इसके बाद माटीगाड़ा थाना की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला कि इस गिरोह में कुल 4 सदस्य हैं। इनमें से एक दिन में घूम कर घरों को टारगेट करता है। इसके बाद सभी चोर मिलकर रात में सोते हुए लोगों को बेहोश कर घरों में बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इस बीच गुप्त सूत्रों की मदद से गत 26 अगस्त को पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य एमडी गुलजार को परिवहन नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस्लामपुर में ठीक इसी तरह चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में इस्लामपुर पुलिस ने गिरोह के 2 अन्य सदस्यों मोहम्मद आयशत और मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर माटीगाड़ा थाना की पुलिस ने इस्लामपुर कोर्ट के निर्देश पर जेल में बंद दोनों आरोपियों को 31 अगस्त को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सिलीगुड़ी पहुंची। वहीं दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद बीते कल पुलिस ने चोरी हुए सभी सोने और चांदी के आभूषणों को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के चौथे सदस्य की तलाश में जुट गई है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। চুরি হয়েছিল যে যা আমার মেয়ের গয়না ছিল, আমার নাতিনের ছিল, আমার বৌমার ছিল। হ্যাঁ, শুক্রবারের রাত্রি ছিল, শনিবারের ঘটনা, এটা 16 তারিখের ঘটনা। হ্যাঁ, তাহলে আমরা সবাই, আমার বৌমা শুয়ে পড়ছে, আমার বউও শুয়ে পড়ছে। আমি আসলাম দার্জিলিং থেকে, দেখে ওদের উপরে আমি পুরো রাগ হয়ে গেলাম। তোরা খালি শুয়ে আছিস, কি ব্যাপার? আর ওদিনকে লাইন ছিল না, শুক্রবারের দিনে লাইন ছিল না। লাইন না থাকাতে এরা কোনো, আমি মনে করছি যে এরা কোনো মানে লাইন সারাদিন ছিল না, এই জন্য খুব পরিশ্রমতা, সেই জন্য ঘুম আসছে। আর আমিও খাই দাই যে শুয়েছি, বৌমাটা ভাত রান্না করে আবার শুয়ে গেছে। শুয়ে যাওয়ার পরে ও আর জাগে না, তখন ডাক দিলাম, আমি ডাক দিলাম, ডাক দিয়ে ওকে জাগায় ওঠালাম। আমার পুরা রাগ করলাম ওদের উপরে। তার কারণে আমি যে খাওয়ার পরে আমি যে শুয়েছি, যে লোকটা আমি 3 বার জাগি রাত্রিবেলায়, সেই লোকটা আমি একবারও জাগিনি। যে একটা ছোট নাতনি আছে, হ্যাঁ 2 নম্বর নাতনিটা, ওটার বয়স 1 সালও হয় নাই। ও বারবার উঠে পেশাব করে, গরমের জন্য থাকতে পারে না। তো সেই জন্য ও মানে পায় নাই, কোনো জাগে নাই, কেউ জাগে নাই। হ্যাঁ, না জাগার কারণে আমাদের বাড়িতে যেরকম যে আমার ছেলে এভাবে সুইচের নিচে পাকার মধ্যে ওকে সরাইছে না কিভাবে লকার খুলছে, আমার বৌমার ঘরে লকার ভাঙে টাঙে খুলে দিয়ে ওখানে সোনা গয়না ছিল সব নিয়ে গেছে। লাখ শুক্রিয়া। আমার একটা বিকলাঙ্গ মানুষ আমি আছি, আমি ভিক্ষা করে খাই, আমি মিথ্যা কথা বলবো না। হ্যাঁ, পুলিশের জন্য আজকে আমি এই জিনিসগুলো উদ্ধার পাইলাম। টাকা তো আমার যেগুলো নিয়ে গেছে, টাকা তো পাওয়ার কোনো আশা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তো যেগুলো নিয়ে গেছে, পুলিশের যতগুলো অফিসার আছে এখানে থানার, আমাদের থানাতে যতগুলো আছে অফিসার, সবাইকে ধন্যবাদ। যে অফিসার কাজ করছে আমার জন্য, তাকে লাখ লাখ শুক্রিয়া, ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, তার দীর্ঘদিন আরো উপরে উঠতে পারুক আমার কৃপায়, আমি প্রার্থনা করি তার জন্য। আমার নাম বিশু সিংহ।